Hai, hari ni kita akan belajar macam mana nak pasang water heater. Ini water heater, okey. Ini water heater kita pasang, kita beli daripada kedai, sambung kepada pipe sedia ada. Dan ini dia punya inlet, masuk ke dalam dan ni keluar pergi ke kita punya shower. Okey. Untuk itu, kalau kita tengok dengan lebih jelas, ini adalah dalaman dia. So kita ada wiring yang kita ambil daripada source yang sedia ada, tarik dan masuk di sini, dan kita kena sambungkan warna coklat untuk live, warna biru untuk neutral, dan juga warna hijau untuk bumi. Ya, mungkin lebih jelas. So coklat untuk live wire, biru untuk neutral wire, dan juga this is hijau untuk wayar bumi. So kita kena sambungkan begini, dan pemasangan dia seperti berikut. So ada pipe masuk, dan kita gunakan wire tape. Ini wire tape, kita seal sini dan pasang. Dan jangan lupa untuk pemasangan pipe kita perlukan ada gam. Inilah gam pipe PVC. Okey. Okey, untuk ini saya memakai plug yang saya sambung daripada Swiss sedia ada, dan plug ni dipasang sebegini. Kalau anda lihat warna coklat ialah live bumi, dia akan disambungkan kepada fuse. Dan warna biru ialah panggil neutral wire, disambungkan kepada sebelah kiri itu, dan di atas tu ialah warna hijau tu ialah wire bumi. So pemasangan begini. So kita akan sambungkan kepada plug ni dan kita akan test sebentar lagi. Okey. Okey, kita dah test, nampaknya berfungsi. Saya memilih jenis water heater ada pump, supaya kalau sekiranya air di rumah kita agak tak ada pressure, so at least pump ni membantu untuk kita bagi kita punya pressure untuk water heater kita. Dan jangan lupa untuk penyambungan wiring, jangan memilih wire yang jenis halus, cari yang jenis yang besar. Pasal water heater ni memerlukan power yang tinggi untuk supply dia punya sistem. Okey, jumpa lagi. Bye.